Korbok subdivision under Silachori Baravail Bishiwo Kaisa Bubagrani Lukutum Fainai 28 December 2022 ungnai Abonoti Village Committee Kaisukunoti meeting achok laika Te Lukutum Panda Klaina Bagai Thaibo Nailaika Aro manjak faika ex-MLA Borom Ganang Burbo Mohan Tripura Vice President Borom Ganang Malita Mohan Tripura Secretary Borom Ganang Bishal De Borma Sub-Zonal Chairman Borom Ganang Gopal Tripura no Khobui Te Village Committee Kaisukuni Chairman Ro Hambai Sung Tini Korbuk Subdivision under Silachori nearby Borobil Oro Sung Kaisa Hainai 28 tarik no tuyi kok lam panda sung oro asuk laikha ke o jago sini Korbuk Subdivision ni sini borong ganang MLA sini Borbo Mohan Tripura sar babu faijak sini block committee ni vice president sini Molita babu faijak tei sini local sini sub-zonal chairman Gopal Tripura babu faijak sini te 9ta bisini leader te chairman borok joto noro phai meeting o attend khaipaijak tei o jaga phai sung oro koklam sablai pandao sung salaika je faine 28 tarik budbar o dino buba gara fainani kok tongo haike o jaga sung leader ok bai sung koklam salai mani bisingtui sung te salaika buba gara ni bosung kisa sori hamya hini khnao ge boni bagi bosung kisa suri di hinai jate sung 28 tarik buba gara no chini Silachori block under sini o jaga Kezori Mok Para Borobil Silachori o jaga sung tubunani sini jagar jotono ready haike oro tabuk sung phaine oro sini chairman nogo sung oro joto milei 30-40 jona sung kothum laikha oroni leader ok bai sung kok salaika buskango sung bahaike sung bubagrano tui sung samu tunani sakang samu bahaike khlaimana oboni hambai বাবান কিছু কখনো তিনি বাসকাংনি একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ তিনি করবুক 43 কনস্টিটিউশননি ওই একটা সং তিনি 30টা বেশি দङ 30টা বেশি নয় কাইসা সং বুবাগ্রানো তৈयै জনসভা খাইনি প্লান जों नाजाक बेनि बागै जों তিনি ওর 9টা বেশিনি তে তিনি জয়নিংলি মানে जों गुराकापा साबजोनाल তে করবুক साबजोनाल मिलियै जों যত লিডারशिप बाय कक सालायका बहुते बाहायके खायनाय प्रिपारेशन sini je jaga जों जनसभा खायनाय आकुथुमा जागारावबो जों नायलाय अटोमेटिकली रेडि हंजा बेनिफ्राय आं खाखालाय दिनै जारा अर उपस्थित रंजागिया जोंनि सिनियर लिडार मोस्ट लिडार अफ दङ ताइ गोबांमा के डिस्ट्रिक्ट आव सेन्ट्रेल आव बरनोबो आं रिक्वेस्ट खायो दै वाइसा जों करबुक फानंथों बा सिलाचरि फानंथों जों कुथुमा खानके बेलाय जानायनि आं खावान सगो दै जतन आं रिक्वेस्ट खायो कबावबो जों पाल बाक्सा के दै वाइसा कुथुमै जों आसुक माखानके गाहामनाय जतन हामबाय Bobagra ayok loto Bobagra ayok loto Dipramota ayok loto Dipramota ayok loto Bobagra ke Bobagra ke